जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। आज्ञा परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री दादा आज वर्षा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। मोर उपस्थित अध्यक्ष करुवा नायक दादा ऋतिक मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जा हो ये भजन कीर्तन माध्यम ये परिवेशटी खूब सुंदर हो जाइए। ये परिवेश भितरे गोटे कथा मन पड़े जेहेतु आज सत्संग दी जन पिलांकर फिजिकाली विद्यारंभ हम तेणु आठे उपस्थित अनुपस्थित समस्त पंचमहाजीव निष्ठीपित हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु यह ही परम पिता निकट में मोर प्रार्थना। जा हो आज जेहेतु विद्यारंभ ये विद्यारंभ विषय मुझे आलोचना करी। विद्यारंभ श्री ठाकुर कहते जे गोटे संतान भल संतान जात करा जाए ताकू तैयारी करने बहुत कष्ट हुए। तेणु जड़े जदि संतान से विद्यारंभ करुचे ता विषय मुझे कहबी जे शास्त्र रे लिखाई काक चेष्टा बक ध्यान स्वान निद्रा तथेवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी षष्ठ लक्षण। जड़े सक्सेस पिलार तार लक्षण होउछि ये जो छटा लक्षण काक चेष्टा बक ध्यान स्वान निद्रा तथेवच अल्पहारी गृह त्यागे विद्यार्थी षष्ठ लक्षण। ताहले काक चेष्टा माने कौन कुआ भलिया लगातार चेष्टा करिबा। आपण माने जानिछन्ति गोटे गप पढ़िथिले जे कुआटी तार ससिला थिला सी जेते बेले पानी पीब बोली कि इच्छा कला देखिला माठियार बहुत तले अच्छी तेणु सी कौन कला गोटे पर गोटे गड़ी पकेला पानी जिते बड़े ऊपर को आसला से पीला माने तार चेष्टाटा अनवरत लगी रही जिते पर्यंत पानीटा ऊपर को न आसी। तेणु पिला माने से भलिया चेष्टा करवा दरकार कुआ भलिया आउ बग भलिया ध्यान रखिबा दरकार। बग भलिया ध्यान कौन जिते बड़े बग माछटी को धरे सेते पानी उपरे ठिया हुए माछ कौन भावे ता गड़टी को देखी जो पानी भितर से ता गड़टा ही थाए आ शरीरटा पानी उपरे थाए तेणु गड़टा को से देखी भावे एटा गोटे कौन काठीटा हलदिया कलर गड़टा तो तेणु एटा काठीटा ताकू जाइए खुंपा चेष्टा करे ता चारि पाखरे घूरे सेते कौन करे बग स्थिर भाव में थाए से खुंपिकिना खाईदिए। तेणु से भाया बग भाया ध्यान रखा दरकार। कौन ध्यान रखा दरकार पाठ उपरे आउ कुकुर भाया माने निद दरकार माने अल्प निद्रा जोटा माने टिके जमी कुकुर को टिके आवाज आसीगले से उठी जाए से भाया स्टूडेंट माने बा विद्यार्थी माने से अल्प निद्रा हवा दरकार 6 ରୁ 7 घंटा शास्त्र मत अच्छी 6 ରୁ 7 घंटा जड़े शुवा दरकार। आउ कौन हेबा दरकार निज काम रे मतलब रखिबा दरकार। निज काम रे चतुर्थ नियम होची निज काम रे मतलब रखा दरकार। धरि नियंतु परिवार वर्गर विभिन्न प्रकार समस्या थाई पारे गोटे गरीब परिवार थाई पारे गोटे धनी परिवार थाई पारे बा विभिन्न प्रकार समस्या थाई पारे पारिवारिक समस्या सेपटे न जाई निज काम उपरे मतलब रखिबा दरकार। आ सेही प्रॉब्लम गुडा कर तार उपचार किए करिवे बापा माँ जहाँ पारिवारिक रे प्रॉब्लम हुए तार समाधान बापा माँ करिवे। आउ कौन अच्छी कम खाद्य खाइबा बेसी खाद्य खाइले कौन हबो पंचम नियम होची कम खाद्य खाइबा बेसी खाद्य खाइले कौन हबो निद लागिबो पाठ पढ़िबा पय इच्छा हबनी बॉडीटा मोटा हो जिवो गधरा लागिबो। आउ षष्ठ नियम अछि घरर मोह मायारू दूर रे रहिबा माने अल्प खाद्य गृह त्यागी अल्प निद्रा यह हूँ पिलार सक्सेस लक्षण कह जाए। से भाया गृह त्यागी माने कौन घर को छाड़ी पड़ेगा नहीं घरर जावतीय कथार मुंड न खेलेबा। तेणु गृहर कथा को मुंड न खेल निजे पाठरे ध्यान देवा। ताहले शास्त्र जो लिखाई ये 6टी नियम जड़े जदि विद्यार्थी पालन करे ता जीवन रे निहाती सक्सेस हुए। तापरे गोटे कथा अच्छी समस्त पिला मानकर किछि ना किछि योग्यता अच्छी आ बहुत पिला माने मध्य फर्स्ट क्लास पास भी करती किंतु कौन से माने संतुष्ट जो माने फर्स्ट क्लास पास करती बा जो माने भल पढ़ती से माने तांकर पढ़ा को नहीं से माने कौन संतुष्ट केबे नुहे से जोटा इच्छा करि थांती सेटा केबे पांती ना। तेणु
ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କାହିଁକି ବହୁତ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା, ଅଜସ୍ର ପିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି? ନା। କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ କମ୍ ଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ତାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଜଣକାର ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯଦି ସିଏ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ତା ପଢ଼ା ଉପରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର କିଛି ନା କିଛି ଖେଳକୁଦ, ନାଚ ଗୀତ ବା ପଢ଼ା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେ ଆଗ୍ରହଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅଫିସର ହେବେ, ତ ବାକି ଆଉ କିଏ କାମ କରିବ? ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ପାରିବ, ଯାହାର ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାକୁ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ ହେଇ ଉଠେ। ଖାଲି ପଢ଼ା ହେଲେ ହୁଏ ନା। କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ କରିବା, ମାନେ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ କରିବା। ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଣେ ମଣିଷ, ଖାଲି ପାଠ ଦିଗରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ସେ ତାର ଇଜ୍ଜତର ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବ। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଜଣେ ଇଜ୍ଜତର ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ହସ ଦେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ବା ପଢ଼ାପଢ଼ିସି ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସେ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବିକତା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷତ୍ୱ ପଢ଼ା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି? 12 ବର୍ଷରେ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କେବେ କରନ୍ତି? ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ହୁଏ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିନା ରହିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଲେଖା ହେଇଛି? 5 ବର୍ଷ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଠେଇ ଦେଉଛେ ସ୍କୁଲକୁ। 3 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ସଂସ୍କାରଟା ପାଇବା କଥା ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଟା ପାଇପାରେ ନା। ତା ଉପରେ ବୋଝ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ପାଠର ବୋଝ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। LKG UKG ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଆଯାଏ 3 ବର୍ଷରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ଉପରେ ପାଠର ବୋଝ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ପାରିବାରିକର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ସେ ପାଇପାରେ ନା। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେଇ 3 ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ 5 ବର୍ଷରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ଏଇସବୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଏଜୁକେଟେଡ଼। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଗୁଣ ବିକାଶ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମହାନ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କରାଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ମଣିଷର କ'ଣ ହୁଏ? ମାନବତା, ଇମାନଦାରିତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ପରିଶ୍ରମଶୀଳ, ବିନମ୍ରତା, ଶାଳୀନତା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା ପରିବାର ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ। ଏଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି କଲେଜ ପିଲାଟି ସିନା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ବୁଝାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଚାହେଁ ସେ ତା ପରିବାରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ, ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର।
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର କଥାଟି ଦଶରଥ ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ସେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେ ସମୟର କଥା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ସାହୁକାର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀଟି କାମ କରୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହୁକାରଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଚାକରାଣୀର ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ ଏଇ କଥାଟି ସେ ସାହୁକାରଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକରାଣୀ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚାକରାଣୀକୁ ଏବଂ ସେଇ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଡାକିକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଏମାନେ ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଇ ସାହୁକାରଙ୍କର ଏବଂ ସେଇ ଚାକରାଣୀଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଡ଼ିକିନା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଖରାପ ଲୋକ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ତାର ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ କେହି ସେମିତି ଖରାପ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଖାଇପାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲା ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ବିବାହ କଲା ପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ କାହିଁକି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ କାମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆସି ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ପବନ ମାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁଅରେ ଆଜି କ'ଣ କୌଣସି ବାର ବ୍ରତ ଉଷା ପର୍ବ ଅଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ବାପା ତୁମେ କ'ଣ କୌଣସି ଦିନ ମିଠା କ୍ଷୀରି ଖାଇନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କୁହନ୍ତି ନା କେବେ ବି ଖାଇନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କଲାବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ତାର ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି ସେ ନୁଚି ନୁଚି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ଆଣନ୍ତି କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ଅଂଶଟି ରହିଯାଏ ସେ ପାଣି ଅଂଶଟି ସେ ଲହୁଣୀରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଚାଉଳ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କ୍ଷୀରଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦୁଇଟା ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ସେ 4ଟା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ 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 ସେ ତାଙ୍କର ସରସନ୍ଧାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ପୁନର୍ବାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପୁତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ମିଳେ ତାହେଲେ
आम बापा माँ जीवनटा सार्थक हो जाए। तेणु तो समस्ते बापा माँ चाहती जे श्रवण कुमार भाया टी मो पुओटा मिलता कि मो झीटा टी से भाया टी सुंदर मिलता कि तापाई से तो श्री श्री ठाकुर कहते गोटे संतान भल संतान जात करा जाए। से तो बापा माँ जिते से विष्णु को आराधना करुले जीवन शेष मुहूर्त से विष्णु आराधन ही जीवनटा कटई से तो श्रवण कुमार पाई। आमे जदि से प्रभु परम पुरुष पुरुषोत्तम को आमे पाइचे सी आमको धरा देइछंती जदि तांको आमे आराधना न करिबा तो आमे कौन से भलिया संतान पाई परिबा। तेणु सबुठारु मुख्य अछंती श्री ठाकुर आम परिवार सी होउछंती मालिक। तेणु तांको ही आराधना करिया पाई पड़िबो। आगुरु कौन देखा जाउतला जेतेबेले गुरु गुरुजन माने बसुथिले छुआ पिला माने जेतेबेले तांको सामनारे क्रॉस करुथिले प्रणाम करी क्रॉस करुथिले नले एभलिया क्रॉस करुथिले जे तांकर पादर आवाज मध्ये सुना जाउ नथिला। एई भलिया संस्कार थिला पूर्वरु। जो बहु माने स्त्री माने झियो माने गुरु गुरुजन मानक सामनारे जेतेबेले तांको सामनारे पारे जाउथिले तांको उढुणा खसु नथिला बा से माने से भलिया सम्मान दउथिले गुरु गुरुजन माननको। यही संस्कार थिला। आमे वर्तमान भी देखु जेतेबेले आचार्य देव बसी थांती नाट मंडप रे जेतेबेले ठाकुर परिवार कहीं आसंती से माने प्रणाम करंती पुणी किछि डेरी पर जदि आहुरी कहीं आसंती द्वितीय थर भी प्रणाम करंती आहुरी भी जदि कहीं आसंती तृतीय थर भी प्रणाम करंती। प्रणाम करिवारे कोनसी प्रकार कुंठाबोध देखा जाय नै तांको भितरे। किंतु आमे प्रेयर समय टिके बापा माँ को जुहार कर सारा पर दिन सारा आमे प्रणाम करूनी घर बाहर भी प्रणाम करूनी कि कौन प्रकार कई बंधु बांधव आसले प्रणाम करूनी बा कौन प्रकार कई गुरु गुरुजन मानक प्रणाम करिवार आमर अभ्यस्त हेउ नाही। आउ एभलिया भी देखा जाइछि देवघरे जेतेबेले आचार्य देव नाट मंडप रे बसी भी न थांती तांकर से आसन को भी प्रणाम करंती। एई परिप्रेक्षी मोर गोटे कथा मने पड़े दिने ठाकुर बसितांती ठाकुर बसिथिबा समय रे परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आसंती आउ से पाखरे ठाकुर सामने बसितांती काजलदा। परम पूज्यपाद बड़दा आसी ठाकुर को प्रणाम करती प्रणाम कर सारा पर सी कलिकता जीवे बोलिकिना ठाकुर को निवेदन करती। जेतेबेले ठाकुर को यही कथाटी निवेदन करती कलिकता जीवा कथा से समय रे से ठाकुर तांको आशीर्वाद करती। ता आर दिन परम पूज्यपाद से कलिकता जाइसंती तापर आसीसंती ता परदिन परम पूज्यपाद श्री श्री काजलदा आसी जो ठाकुर को प्रणाम करिकिना बसी जाइसंती। बसिला बेले श्री ठाकुर कहउचंती अरे तू तो बड़ भाई को कहीं प्रणाम कलु नहीं। सेतेबेले काजलदा कहउचंती जे ठाकुर बड़ भाई तो एठी नाहांती सी तो कलिकता जाइसंती मु काहा को प्रणाम करिवि। से कहले अरे सी तो नाही किंतु सी जो जगार बसे ताकू प्रणाम कर। तापर काजलदा प्रणाम करिसंती ताने तांकू सिखै नांती ए जगत को सिखैसंती। जदि आज बापा माँ कौन आड़े जाइछंती आमे प्रेयर करि सारला परे से जगार नथिले भी तांकू प्रणाम करा जाए गुरु गुरुजन मान को प्रणाम करा जाए तांको उद्देश्य रे। एई शिक्षाटी आमे पाई जाइछे माने केते सुंदर कथा एगुड़ाक। आउ आमे कौन करू पिला मानकू आमर आवश्यकतार अधिक आमे दे दो। पिला माने जदि स्कूल जाउछंती ता जूताटी आमे पालिश कर दो। पिला माने जदि कोनसी प्रकार कष्ट होउची हमको रुसई करिया पे मैगी टिके तयारी करी संगे संगे हे जाय ताकू देई दो। आउ कौन करू ताको स्कूल को गाड़ी रे पहुंचे दो। आवश्यकता अनुसार ताकू जदि से साइकेल ले जीवा कथा स्कूल ताको गाड़ी गुटे जगै दो माने आवश्यकतार अधिक आमे करि दो। आउ कौन करू इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन करके एसी रूम रे बसैया पे ताकू देई दो माने ताकू तो अधा अपंग कर देलु आमे निज काम से निजे करि ही पारिला नाही। तेणु से तो सिस्टमेटिक श्री ठाकुर ये प्राक्टिकाली से शिखई जे निज काम केमती निजे कर। जड़े जदि विद्यार्थी स्कूल को जाऊँगी ता निजे बही बस्तानी निजे रेडी कर जूता निजे पालिश कर जदि पार से भाया तार बयस अच्छी ताले निज ड्रेस को निजे सफा कर आवश्यकता जेतिकी सेतिकी से यूज करवा सेतिकी खर्च कर चलिकिना जीवाई जदि तार पाख स्कूल टे अच्छी चलिक जीवा आवश्यकता रही जदि टिके दूर अच्छी से साइकेल चले जाने साइकेल जीवा दरकार आवश्यकता जदि आम अधिक ताकू दे दो ताहले से जीवन में अभाव जिनसटा सी जानीपे ना। से तो कहुई जेतिकी दरकार व्यक्तिगत पिला मानकू सेतिकी देवार आवश्यकता रही अधिक देले असुविधा हुए। आउ कौन अच्छी यही परिप्रेक्षी में मोर गोटे कथा मन पड़े बड़ माँ पाखे से भाया गोटे झील पिलाटी रही थाए। ये बड़ माँ पाखे जो झील पिलाटी रही थाए ताकू छोट बड़ू बड़ माँ विभिन्न प्रकार जिनिस ताकू शिखाती चारित्रिक लक्षण आरंभ करी विद्यारू आरंभ करी तार रुसई बासई प्रत्येक जिनिस ताकू शिखई था
किछि दिन पर ताको बापा माँ आसती ठाकुर पाखे नवेदन करने जे मो झीर बयस हो जाइए ताको विवाह करने बर पात्र आम देखीचे। यही कथाटी जितेबाला ठाकुर पाखे नवेदन हुए ठाकुर कहते जे ताको आशीर्वाद करती आ पचारती जे कौन से पिला घरे कौन ताको देखी तो समस्ते सेतेबेले ठाकुर कहती ठाकुर पाखे बापा माँ कहती जे से पिला घरे कहीं भी दीक्षित नुहंती। ठाकुर कहले बहुत भल से परिवारटी को तुम झील बंचेब यही कथा आशीर्वाद करती। से झीलटीर विवाह हुए शशुर घर को जाए शशुर घर किछि दिन रहिला परे ता सासु शशुर भीषण ताको बाड़ाती आउ ता स्वामी मद खाई आसी विभिन्न गाड़ी गुलज प्रत्येक दिन करे। किछि दिन एई भलिया बीतीगला परे सी चिंता करे जे मु ठाकुर पाखु जीवी आउ से जो ठाकुर फोटो घरे रखी से प्रत्येक दिन इष्टभूति करे नाम ध्यान करे प्रेयर करे ताको आउ से करने ही दियंती नहीं। से कौन करे ता बाक्स भितर भर्ती करी ठाकुर को रखी से प्रत्येक दिन से भाया नुची नुची इष्टभूति दिए ताको धर्म करने दियंती नहीं तांको घरे। से हठात दिने ठाकुर पाखु पलि आसिकिना ठाकुर पाखे कहूँ जे ठाकुर मु आउ शशुर घर को जीवी नहीं से मते बहुत बाड़ाती मो स्वामी मद खाई आसी विभिन्न खराब भाषा गाड़ी दिए तेणु मु आउ जीविनी। सेतेबेले ठाकुर कहती अरे माँ शाशु शशुर सेवा करवा स्वामीर सेवा करवा नितांत आवश्यकता आउ सेमानकर जहाँ आवश्यकता अच्छी तू पूरण कर तोर परिवारटी सुखमय हम। सकाळु उठी तो शाशु शशुर मुंड पाखरे पानी घटिए काठी गटे जदि से गुड़ाखु घसती गुड़ाखु टिके एमती रखीदेबू से शाशु माँ पाखरे भी से भाया तो स्वामी रो खाइबा पूर्वर जहाँ जहाँ आवश्यकता ताकू जगैदेबू केतेबेले कौन से खाती से समयटा को तू लक्ष्य करू आ समय प्रत्येकटी जिनिस जगाड़ करना रखीदेबू। से जाइछि ठाकुर कथा मानी पुणी जे भाया ठाकुर कहते से भाया करिछि कला परे देखा जाइछि कौन प्रकार समाधान नहीं से प्रॉब्लम पुणी थरे ठाकुर पाखु किछि दिन पर पळै आछि कहले ठाकुर मु आउ एथर जीविनी आपण जहाँ जहाँ कहते मु ताहा ताहा कली किंतु मो शशुर घरे से कहीं भी मो कथा शुणिले नहीं। ठाकुर कहते अरे माँ कुकुरटा को जितेबले तू पालू से कथा माने ना से कहले हाँ ठाकुर मिटूटा को जहाँ कथा शिखाऊ से कथा शिखे से कहले हाँ ठाकुर जदि मिटूटा कुकुरटा कथा शुणती कथा मानती तो स्वामी तो शाशु शशुर कौन ताठारू हीन जे से तो कथाटी से बुझीपारू नांती तू जा माँ तू तोर सेबारे लगी पड़। ये जो काकुति मिनिकुति होइकिना ठाकुर जो कहले से माटी जाइछि से माटी जाई तार शाशु शशुर सेवा करिछि आ से ठाकुर को जीवा पूर्व कही जे ठाकुर मो से तांको सेवा करू करू मरीजी पछे आउ आपण पाखक आसबि नहीं आपण कहिथिबा कथाटा को मु निहाती पालन करिवि। जाइछि शाशु शशुर सेवा करिछि किछि दिन परे तांकर दियरर मैरेज होइछि माने तांको स्वामींकर सान भाईर विवाह घर होइछि। विवाह घर जेतेबेले होइछि नुआ बहुटे आसीछि से नुआ बहुटी घर पशु पशु तांको शाशु शशुर को गाड़ी देइछि 5-6 दिन परे तांको शाशु शशुर को बाड़ेइछि। सेही समय रे तांको शाशु शशुर कहउछन्ति से जे आम बड़ बहुटा बहुत भल ताकू आमे केते गाड़ी देइछे केते पिटिछे से जीवन रे गोटे कथा पदे मध कही नहीं से सबू सही जाइए एते कष्ट एते दुख सही जाइए किंतु आज जे नुआ बहुटा आसु आसु आमको हाथ उठेदेला सेतेबेले से झीटी शुणी से माटी शुणी टिके आश्वस्ति अनुभव होइछि। से कही एते दिन रो मोर जो कष्ट आज सफल होइछि जा हो शाशु शशुर मुहरु मोर तो प्रशंसा टिके शुणा पाइली। किछि दिन परे से घरर से भल बहु हो जाइछि ऑटोमेटिक ताकू समस्ते भल पाइछन्ति आउ ता स्वामी मत मद खिया छाड़ी देई ताकू भल पाइछि। दिनकर कथा ता शशुर कहउछन्ति अरे माँ तू जो এই शिक्षाटी पाइछु कहा पाखरु सेतेबेले से बाक्सरे रखिथिबा ठाकुरंकर फोटो बाहर कर देखैछि कहिछि ये होचन्ति हमर गुरु ये होचन्ति मोर घरर मुख्य ए तांको पाखरु मो मोर शिक्षा पाइछि। तो सेतेबेले कहछन्ति ताले आमे तांको देखा करिया पई जिबा। किछि दिन परे आसीछन्ति ठाकुरंको को देखा करिया पई तांकर स्वामी तांकर शाशु शशुर एवं सेई झियो पिलाटी से माटी आसी एतबे ठाकुर को प्रणाम करछि। ठाकुर कहछि अरे तू परा आठी रहिबू आश्रम रे रहिबू एथरा रहि जा। सेतबे ठाकुर को से माटी कहछि जे ठाकुर मु आउ आपन को पाखरे रहिबि नै। से कहले काहे कि रे मो शाशु शशुर ठाकुर से माने मते खेळ के छाडी रहि पारु नांती। सेतेबेले कहछथि कोन हैला कि कहले ठाकुर
ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦଖିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକିନା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକିନା ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ଏ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଖେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ତା ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ସେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଶିଖିବ, ଆଉ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁଟେ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ତ ଆମେ ପାଇଛେ। ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ହଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିହେଉନି, ଟାଇମ୍ ପାରେଇ ଯାଇଛି। ଦାଦା ଦେଇଥିବା ସମୟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ସଂସ୍କାରିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଯାଜନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ବି ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।